मो बाप पैसा मु तू कौन ऑर्डर दो मत चुप रहतु चुप मु चुप रही आपण मो बाप अदालत अवमान रवींद्र बाबू खटुची पैसा करती पीजी का बाप पैसा मु पीऊ नहीं ठीक अच्छे पड़े मु रवींद्र बाबू तमे मत कौन ऑर्डर दबो रवींद्र बाबू आपण गोटा मिनिट अच्छा रवींद्र बाबू आपण रागुचंती काहे की मत ऑर्डर कर दउ तबे ठीक अच्छे आपण टिके चुप हेई बसंतु वयस्क लोक अछंती रंग मु रंग मिस्त्री मु काम करिया नहीं करे मत मालिक ऑर्डर दा जोता गुली पिटीबी मैं मो बाप पैसा इनकम करती डेली 240 टका मु रवींद्र बाबू आपण कहले काली राति रे पीचंती आपण को मुह एपर्यंत बासुची सकाल जिंजते मार जाऊ कि नहीं आपण मद पी के ठीक आछंती म डाकी जगह इंदा आपण रिक्वेस्ट करते म डाकौली ठीक अच्छा रवींद्र बाबू आपण मद काहे की पियंती के आपण मद काहे की पियंती मद बहुत कथा जान बाबा गुरु सेतले मु राजमिस्त्री हेल्पर काम करथली मते कहले बाई जा लाइव टा पूरा देखू पूरा चंगा नागियो घर को जाई कबाट खोल दउ स्त्री हसी दव तो दुख गुड़ा पानी भलिया पड़े देख मत बाहर कर दो बाहर कला पर लो भाई 6 मास खंडे जाई घर को आसला कोई पियाज नहीं आलू नहीं तो मु मधु को मत पैसा नहीं मु कोड आलू पियाज जानी मत छुआ जन्म करले छुआ मु जन्म करना तू कर जन्म मु कर माने पिला कोन आपण कर नहुंती मु मोर बोली कर मु जन्म कर दे अरे आपण तो के मन तो तू कहीं जन्म कर नहीं मेडिसिन खाई दिली मर दे जन छुआ अरे चार चार जन्म करचंती आपण खाଇବା नहीं दे तुमणी तो बापा आनी की रोजगार करी देले तो मां रोसई करी खाबे तो बना ना होटल दबो अच्छा इठी गोटे प्रश्न आसीची आपण दे सुन मु कहि सन मसन तो घर को आसला टेंशन दिन डाको सा खटी खटी आजो घर को आइबो ये जो स्त्री माकड़ मुही मोर ता बाप देला वाले आज गाजुरु अवसला घर माने बाहर को जीवो सेठी बाबू सुदियो घर को आइले माइबो सुदियो हला की आ छुआ उडा हे उते मत दियो गल जाय राजी देई पिदिले ता पूर्व आपण पी नथि ना सांग मान पिउतले जेबडा अळप अळप पिउतले किंतु या मुह देखिने मत 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 मन मद बेता को देखाउ नहीं एबे एबे मु हे नहीं पीली मद मन किते रिलैक्स आपण जाने मत पी दे आउ दुख फुक सब का पयो आपण काम नाम सारी आसंती स्त्री को देखंती विरक्ति बोध करंती केवल राति रे मद पियंती ना सींद नहीं मु केते बेले पियंती आपण मु माने मु दीटा कारण हने मद पी टोटल माने मद पीबे सींद नहीं भाई मु विश्वास विद्यारण मु आज सब पील माने मद पिया पे दीटा कारण केवल दीटा कथा न मद पी कोन प्रथम मत बहुत खुशी जाए अति सुख से खुशी रे तो किछ लोक पियंती सागर सागर पियंती समझ भी हां मु अति खुशी न पी आउ गोटे केते बेले पियंती अति दुख रे पी माने दुख हेले पियंती खुशी हेले पियंती हां ताले आपण बेले बेले पियंती ना सुख दुख नगा जीवन सब बेले पियाऊ माने आपण सब बेले पियंती हां सब मत न पिले मु तो उठी पारिन मो हाथ धरियो उठे पी देम परा जान आपण मद पियंतु आपण मद पियंतु आपणको देह खराब हो आपणको परिवार रे कष्ट हो किंतु आपण मद पी सारला परे रास्ता रे आपणकर खास करी जारका बाजार ऊपरे गां भितरे आपण बहुत आपण बहुत हम गां न धर्मशाला सेटा कोसा टीवी रे बारी ठीक अछि धर्मशाला बाजार रे आपण एभली असभ्य भाव रे कथा हुंती जोथि पई से अंचल लोक माने अभियोग करछ कोटा भद्र लोग एक्चुअली अपन जानना ए जो दी अखिर सुनिया ना कि समस्त भारी इच्छा जान ना नहीं मैं दांत निकुड़ी इन देख हसुतु कि ऊपर ए हम पिला छुआ छन भाषा कथा करछु भितरे कि आउटे को बेले बेले आसी तू काम तू मुर्त तू कहूनु तू कोन मु आरंभ करी रवींद्र बाबू आपण गोटे काम करिकी पेट पोसुचंती आपण जदी मद पीबे मद पी आपण को घरे पाटितुंड करंतु अश्लील भाषा रे आपण जो पाटितुंड करचंती रास्ता रे तार प्रभाव काहा ऊपर पडुची छोट पिला छुआ जाउचंती स्कूल जाउचंती ये छुआ के अरे परिवार स्त्री लोक माने जाउचंती आपण अभद्र भाषा रे बाजार ऊपर गाली देबे भाषा जी जी मो स्त्री पाखुर से जो भाषा कहबो मो कानूर बेले बेले रक्त बाहरे तृतीय श्रेणी छुआ कथा कहबो आपण कानूर रक्त बाहरियो छोट पिला सुनदेले भाषी लाइटू आपण गोटे सभ्य समाज रो परिवेश को आपण दूषित कर सारलेनी नष्ट कर सारलेनी आपण पई लोक रास्ता को बाहर नते आपण देखिले लोक घरु बाहर ना जे मधुआ रवींद्र जाऊ तापर हमें जीवा ए कथा कहउचंती जेतेले मु हम जारका बाजार ऊपर ठिया की पार्टी करथि
ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁଁ କଳା କଳେ ବର କନେଇ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗାଉଥିବି ଯେମିତି ସା ମେଜିକ ଖେଳ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ହଉଛି ସେମିତି 50 ଲୋକ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ମାନେ ଆପଣ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ବଢିଆ ଗାଏ ମୁଁ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଏ। କୋଉ ଗୀତ କହୁନାହାନ୍ତି ଗାଇବି ପୁଚୁକି ଗାଲି ଫେସନ ବାଲି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖୁସିରେ କେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ିଆଟେ ହଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲା ସେ କଥା କେହି ଧରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୀତ ଭିତରେ ଏବେ ଆଉ ଶଗଡ଼ିଆ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଦୁଆ ଗୀତ ଗାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ବୁଝିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଉଛି କାହିଁକି ଗାଉଛି ପଚାରୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ଭାଇ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ ମଦ ପିଇ ନିଶାସକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ରବି ମିସ୍ତ୍ରୀ 70 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇଛି ଲୋକ କିଁ ଜାଣିବେ? ବେ ଦେଖ ବେ ରବି ମିସ୍ତ୍ରୀ କଲିଜା ଦେଖ ବେ ତା ପିତ ଦେଖ 240 ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି 70 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇଛି। ବାହାଘରିଆ ମୁଁ ନାଚିବି କେବଳ କାନିଆଙ୍ଗୁଳିଟା ତଳେ ଥିବା ଏଣ୍ଟର ବଡି ଉପରେ। ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ରବି ମିସ୍ତ୍ରୀର କଲିଜା କେତେ ପିତ କେତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଲିଜା ଆପଣଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ୟା ଉପରେ ମଦର କେତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି? ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ କମ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଏଟା କହିଛି କି ଜାଣିନି ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆପଣ କହିବେ ରମ୍ 3x ରମ୍ ଲେଖାଇছে ରମ୍ ଗୁଡା ଉପରେ କଣ ଲେଖାଇছে ପିଇନି ସିନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ 3x ରମ୍ 3ଟା x x ମାନେ କ୍ଲାସ 10 କ୍ଲାସରେ x ଲେଖା ମାନେ x ମାନେ 10 ml 3x ମାନେ 30 ml RUM ରମ୍ ମାନେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ମେଡିସିନ ଡେଲି 30 ml ଲେଖା ମଦ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଳିହା ପିତ୍ତ କଲିଜା ହାର୍ଟ ଇଏ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମନକୁ ମଦ ନିଶାରେ ଏ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା 3x ରମ୍ 30 ml ରେଗୁଲାର ଡେଲି ପିଇବ କିଛି ହବନି। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆର କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ କଥାଟା? ଆଲକୋହଲ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତି ଚିପୁ ଲେବୁ ବୁଡ଼ିଲେ ପିତା ବେଶୀ ପିତା ମରିଯିବ। ଆପଣ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ମାପରେ ରହୁ 30 ml ନା ଡେଲି ପିଇବ। ମୁଁ 30 ml ନା ପିଇଲି ମତେ ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଲିଜା ଅଧିକା ମାଗୁଛି ବୋଧେ 60 ml ପିଇଲି ହେଲାନି 30 ml ପିଇଲି ହେଲାନି ନିପଟେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲି ପୁରା ରେଡ଼ି।